Wow! Lupad! 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 Ah, grabe. Grabe. Giwip ng siren! So, ladies, nandito sa hirap ako, guys. Magbilang ako hanggang 3, April. Yan, yung dalawa na yan. Yun, Gupuhang dyan eh. Pakit ba? Kanto. Kita yung picture. Sayra o kas dyan? Kanan lagi. Sige. Budilo na siya. Ato rin na tumabas, budilo ka naglumon. Shout out. Ganyan dyan o. Yan. Kasayra. Sayra. Dyan po. Okay, shout out ito lang PS, ang bahay kitinuan. Yan. Dyan, tunga ka dyan. Dyan. Patunga. Mabilin ko ka buhanga ka din. Ladies open. Sa hirap ako, guys. Kagwapa sa mga babae dito eh. Laila Goro! Ganap ko na! Hi! Forty mother yan! Lah, may itom na kapiyang ba? Sige kagpainit piyang. Ang payong, wala payungan sa mama. Hi Rafa! Kay. Oh, ano nangyari? Ba't malungkot ang baby na? Lagyan ng tuti. Ha? Katulugon. Gitulog si Kay. Shout out to. Ha? Shout out to, kinsa? Oh, shout out kinsa? Oh, bahay. Usahay babae, usahay lalaki. Dyan, yan. Oh, grabe. Dyan, na ka magpatoy. Pero bago ay lababas, Ha? modelo. Model sa? Lungan. So, start engine guys for ladies. 57 below. Ladies. Proceed waiting area. Ladies open. Sarah Paco, Laila, Sophia, Rafa Gonzales, Kay Adim. Sorry guys, okay lang ng isa guys. To ala! Ala! Nakauna patang agila. Grabe Sarah Paco guys. Sutoy ra magalit. Sumutoy Sarah Paco. Allah, Zaira Paco sumutoy. Ayun oh. Followed by Laila Goro, Sophia Naparan, Rafa Gonzales. Ikaw nom si Kay Adim. Off section. Oh, natumpang isa guys. Wow, lupad! Ah, grabe. Lupad guys, lupad. Allah. Double. Ito, ara. Tirawan yung finish line na yun. Guys. Sophia na para ng third. Giwip ng siren! Woo! Wala na, breakaway na. Wala pa, breakaway na to. Ara, sumotoy nagalit. Kay Adem on fifth. Wala na guys, breakaway na dayon. To araw. Grabe. Breakaway na sa hirap ako. One lap pa. Oh, come on. Wow. Laila Goro.
on second. Ng Manila City. Idol. Laila Goro. Sophia Laparan. Rafa Gonzales to aragalupad-lupad na po rin bataan eh. Gaki at tapos sa ere. Zaira Paco. Up. Dumol. Tuwara. Namamayagpag Zaira Paco. Dito sa Lamitan City, Basilan. Double! Grabe! Woo! Grabe, grabe! Woo! Grabe! So, Sophia na pala. On third. Tuwara, breakaway na agad. And then Rafa Gonzales on fourth. Grabe sa hirap ako guys. Ibiyahan o katunga sa racetrack. Kai! Double! Double! Oy! Tumba! Tumba! Ara! Double! Wala na, white flag na, Zaira Paco. White flag na, Zaira Paco. Tuwaragi whip. Ay! Alak ka! Kunti ka nang mahapit yun ah. Kunti ka nang mahapit, Zaira Paco. Ala. Laila Goro on second. Sophia Naparan on third. Fourth Rafa, fifth H Kai Adim. Ara. Ura. Wow. Ara. Double. Waiting for checkered flag. Zaira Paco. Coming up to the second flag. Zaira Paco. Ayun no. Wow! Grabe! Woohoo! First on the first seat, Zaira Paco. Grabe. Laila Goro on second. Hardcore rider. Wow. Okay, set pa ba natin reach 50? Sophia on second. Third. Fourth, Rafa Gonzales. Checkered. 57 years under. Oh. Third, Sophia. Fourth, Rafa Gonzales. Rafa on fourth. Kai Adim on fifth.